ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ବସୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି ଚାଷ ଏଟା ଯୋଗୀ ଘର ଯାଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ତ କହିଦେଲେ ହ୍ୱାଟଏଭର ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ମୁଡରେ କଣ ପାଇଁ ଖାଲି ହା ମୁଁ ହି ହା କଣ ହେଇଛି ପୁରା ମୁଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବାଟା ଯଦି ସକାଳେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ନା ଆପଣ ପୁରା ଅଲଗା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି अच्छा ठीक अच्छे जो मूड को देखिए अधे भाई मैंने हसिले अधे लाजेई गले अधे मुह मुचेई देले मोर किछि नै मु खोला खोली भाबे कहि परिबी कथाटा कोन कहबी तो कहार भौरी बसचंती का मां बसचंती का बापा बड़ापा बसचंती का मामू बसचंती का स्त्री बसचंती कहार माने याके बसचंती माने गर्लफ्रेंड लवर सेति पई मु दाई नु जहा कहि देबी समस्त आगे कहि दी चलिबो तो भाई प्लीज म्यूजिक रे हेल्प कर दे प्लीज भाई स्पेशली जो नरेंद्र मोदी भाई जो